思？灵丹的药方弄到手，日后。Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Mimin. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Battletrap The Heaven Season 4 part ke-7. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe agar kami lebih semangat dalam merangkum film ini. Terima kasih. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana Xiaoyan yang sedang bermeditasi karena racun dari Nalanji merasuki tubuhnya. Lalu tiba-tiba Kaisar S mendatangi Xiaoyan. Ia merasa jika Xiaoyan menjadi kuat secara tiba-tiba. 多来几次的话，估计就可以晋升为大斗士。似乎突然间变强。 Lalu, Kaisar S bertanya soal terapi yang Xiaoyan lakukan pada Nalanji. Tapi, di saat mereka sedang membahas Nalanji, tiba-tiba Xiaoyan mencoba racun api itu ke Kaisar S. 不知道，没想。普通的落毒绝不能抵纳兰杰体内太久，引发了异变。这东西有什么效果？小子，别乱来！ 就算以我的实力沾染上少许，恐怕得罪了。这黑纸颇为诡异。 Scene pun berpindah, di mana diperlihatkan Xiaoyan yang akan pergi menuju pasar perdagangan di ibu kota kekaisaran. Tapi di saat ia akan menuju ke sana, ada seorang perempuan memanggilnya. Akan tetapi Xiaoyan tak mengenalinya. Tapi setelah ia mengingatnya, ternyata ia adalah Lin Fei, teman kelasnya dulu. 你啊，这么久没见，还有点变帅了呢。是吗？我和学妹也很快就要冲击2品6妖。是林飞？可恶！难道你对女人没有兴趣？真奇怪。你小子被我缠。我还有事，先告辞。 Singkat cerita, mereka berdua pergi ke pasar perdagangan bersama. 最近啊，我天天都在这里瞎逛，逛街我可。 Karena Lin Fei terlalu banyak bertanya soal Xiaoyan, ia memutuskan untuk 求求 meninggalkannya. 老师带我一起来见识。对了，我的亲传弟子是我们少女炼药师星。玉小姐，在下就不耽误你的时间了。我……讨厌！等等我！ Di saat Xiaoyan sedang mencari bahan ramuan obat, Lin Fei pun bertanya, apa yang sedang ia cari? Lalu, Xiaoyan berkata, jika ia mencari sebuah obat untuk memulihkan kekuatan jiwa. Mendengar perkataan Xiaoyan, Lin Fei pun berpikir, jika ia juga tak tahu akan obat tersebut. 小雨集是很大的，第一次来跟我说，我肯定知道。恢复灵魂力量的药材吗？不知，你拿的这个就是吗？是我一个朋友需要的药材。 Tapi, di saat Xiaoyan akan membeli sebuah bahan untuk obatnya, sang pedagang berkata, jika ia ingin barter dengan pil tingkat 4. Mendengar perkataan si pedagang, Lin Fei pun terkejut. Merasa ditipu oleh pedagang itu, Xiaoyan memutuskan untuk tak membeli bahan obat tersebut. 我变便宜点，4品丹药做交换。昨天有个炼药师也问了，你不是说3品丹？小姑娘，你也说了，那是昨天，这就是今天的价了。那就不要了。你就是个瓢啊！ 啊，对，涨价了，现在要5。这什么人呢？这是。 Di tempat lain, Suemi melihat sebuah obat yang membuat ia tertarik untuk membelinya. Ternyata obat itu adalah Peach Blossom Flame. Lalu, ia bertanya pada pedagang itu tentang harga obat tersebut. Melihat Suemi membutuhkan barang itu, seketika pedagang di sana menaikkan harganya dengan dibarter resep pil jejak jiwa tingkat 4. 你是想要换取这朵桃花火火种吗？一卷灵魂痕迹清晰的4品丹。Tetapi, di saat Suemi akan membawa obat itu, ternyata resep pil jejak jiwa tadi sudah kabur dan membuat pedagang itu marah. 你这药方的灵魂记忆已经模糊了。可能我的药方用过4次，应该还有最后一。那你的意思是我在骗人了？你刚才接着看药方的真假，一定是偷偷用灵。 Ternyata pedagang tadi adalah jaringan penipu di pasar ibu kota kekaisaran. Kemudian, di saat Suemi berdebat dengan pedagang itu, tiba-tiba pedagang itu mau memukul Suemi. Akan tetapi Xiaoyan datang untuk membantunya. 你说什么？看老子今天不教训你！
药方还给他。小白脸儿，这里没你的事。药方只要被灵魂力量扫描过，就会留下灵魂力。工会的管理者检验药方里面是否有你的灵魂。喂，哪个穷山沟里来的小白脸儿？品炼药师从来没有听说过哪个药方能够查。 Tapi di saat mereka berdua sedang berdebat, terlihat pedagang itu menyindir soal guru Xiaoyan. Seketika Xiaoyan pun tak terima akan hal itu. Pertarungan pun terjadi antara keduanya. Di saat pertarungan berlangsung, Xiaoyan mencoba racun api yang ada dalam dirinya. Melihat hal itu, pedagang di sana langsung merasa ketakutan akan kehebatan Xiaoyan. 小白脸儿， 兄弟，有话好好说。 Di saat Xiaoyan akan mengambil obat itu, terlihat Xiaoyan merasa ada yang aneh dengan benda yang tergeletak di dekat ramuan obat itu. Lalu, ia mengambil batu itu dan berkata pada si pedagang jika ia akan membelinya. Kan tetapi, pedagang itu masih ketakutan dengan Xiaoyan. Ia pun memberikan potongan batu giok itu secara cuma-cuma. 火种原本就是雪梅用药方换取的，我就将它买下吧。福气，尽管拿去，也算是小弟的。对了。 Lalu di saat Lin Fei kembali, ia terkejut karena masalah yang tadi sudah terselesaikan berkat bantuan Xiaoyan. Saat Xiaoyan akan pergi, ia dikejutkan oleh guru dari Xuemei. Lalu ia pun mengajak Xiaoyan ke rumahnya. Ia juga menawarkan teh terbaik di ibu kota kekaisaran. 我和弗兰克也刚到帝都没多久，见到你了。谢谢，奥托大师。那这是帝都人最爱喝的茶，你快试试。好小子，1年不见，实力大涨。 Guru Autuo juga merasa kagum akan kehebatan Xiaoyan. Ia berkata jika perkembangan Xiaoyan semakin meningkat dan seharusnya Xiaoyan sudah berada di tingkat Dao Master bintang 5. Di saat Xiaoyan dan Guru Autuo sedang berbincang-bincang, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan dari Grandmaster Frank. Master Frank memarahi Xuemei dan Lin Fei karena kejadian di pasar tadi. 用4品药方就换了这么一个花里胡哨的活，看到吗？好看，好看顶个屁用！连这点常识都不懂吗？我之前那些东西都白，你要气死老夫了！是，哎，我都气糊涂了。 Ia juga menyalahkan Xuemei karena resep pil tingkat 4 yang ditukar dengan ramuan Peach Blossom Flame. Lalu Xiaoyan berkata jika Peach Blossom ini merupakan jenis api yang kuat jika dibandingkan dengan api yang didapatkan oleh Douji. Selain itu, api dari Peach Blossom ini lebih lembut dan sangat cocok untuk alkemis. 斗气催化的火焰还是强上许多，火焰天性温和，用来炼丹极为合适。4品药方虽然珍贵，但以大师的实力，大概能再备一份。唉，也只能想重新备一份的话，还要费我至少半年。 Lalu, Lin Fei berkata jika Xiaoyan membela Xuemei, ia juga menebak jika Xiaoyan jatuh cinta pada Xuemei. 人家雪梅说情，是不是？你说什么？胡说些什么呀？边上待着有正事商议。一天，知道了。 Kemudian, kedua guru tersebut bertanya pada Xiaoyan tentang konferensi alkemis. Lalu, Xiaoyan berkata jika ia tak tertarik dengan konferensi itu. Guru Autuo berkata, jika ia menonjol di konferensi tersebut, ia akan memiliki masa depan yang cerah, dan akan banyak yang mengundang Xiaoyan untuk bergabung. 哦，这大会脱颖而出，那前途可是一片坦。不知道多少强大势力都会邀请你加入，地位都会得到极大的提高。就连当年丹王谷。 Xiaoyan berkata jika ia tak mengandalkan siapapun dan ia cukup mengandalkan dirinya sendiri. Tapi di saat Xiaoyan mendengar hadiah dari konferensi alkemis itu, ia terkejut karena ada sebuah obat yang bisa menyembuhkan tubuh dan jiwa. 为炼药师工会的名誉长老，不仅能享过这次大会的冠军奖品，就是一卷6融灵丹，对灵魂体来说是一种绝佳的灵魂力量快速恢复，还能将灵魂。 Tapi di saat Guru Auto bercerita tentang hadiah itu, tiba-tiba semua berhenti seakan membeku. Ternyata sang Ratu Ular datang menemui Xiaoyan kembali. Ia juga berkata jika Xiaoyan mendapatkan resep Tawing Spirit itu, ia tak akan membunuh Xiaoyan. Kemudian Ratu Ular itu pergi dan membuat semuanya kembali normal. 给我把这融灵丹的药方弄到。
本王便不杀你。我答应你，不过不用你说。Lalu Xiaoyan menyetujui untuk mengikuti konferensi itu. Kan tetapi, ia harus menyamar dan juga namanya diubah di dalam daftar. 改成言宵。参加就参加呗，还隐藏身份，弄鬼，跟你有什么关系啊？有关系啊！烦死了！我现在就把你的名字递上去。有劳大师。先举行资格赛，就是把每个分会提交的参加大会的那些手续。这段时间我们会一直在这里，如果有事，小妍最后能进前10名，我们黑岩城布狮子大开口啊！还有那些稀有的叶。好恶心啊！冠军想夺冠军。 Dan film pun bersambung. Sampai sini dulu ya alur cerita part ke-7 ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe-nya agar nggak ketinggalan part selanjutnya. Oh ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Thanks for watching and see you. Bye-bye.